خطے میں امن کی کوششیں، پاکستانی حکومت متحرک، وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون۔ خطے میں جاری کشیدگی اور امن کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے ایران پر امریکی اور صہیونی حملوں کی شدید مذمت کی۔ مشکل حالات میں ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر کو امریکہ، برادر خلیجی اور اسلامی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا، جن کا مقصد امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کے لیے پاکستان سب سے آگے۔ اسلام آباد میں کل سے 2 روزہ اجلاس کا انعقاد۔ ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صدارت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کرنا ہے۔ پاکستان اس عمل میں ایک اہم ثالث اور سہولت کار کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد خطے میں امن، استحکام اور جنگ کے خدشات کو کم کرنا ہے۔ سعودی ولی عہد کو میرے تلوے چاٹنے پڑیں گے، ٹرمپ کا ایک اور تمسخرانہ بیان۔ تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اسے میری اتنی خوشامد کرنی پڑے گی، لیکن اب وہ میرے ساتھ بنا کر رکھنے پر مجبور ہے اور اسے مجھ سے تمیز سے ہی پیش آنا ہوگا۔ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں۔ کئی بار واضح کر چکے ہیں کہ ایران پیشگی حملے نہیں کرتا، لیکن اگر ہماری تنصیبات یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ہم بھرپور اور سخت جواب دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر خطے کے ممالک کو 2 ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں کہ وہ وہاں سے جنگ چلا سکیں۔ We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us, and they came from 17 different angles. They were here, they were there, we ran for our lives. It was over. ایران کے تابڑتوڑ حملوں پر ٹرمپ بھی ششدر، کہے بغیر نہ رہ سکے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز کو 17 مختلف رخ سے نشانہ بنایا۔ ایران کا حملہ بہت شدید تھا، جہاز پر موجود لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے۔ حملے کے وقت بحری بیڑے پر جہازوں نے فوراً اڑان بھری۔ صورتحال دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ساتھ ہی پھر سے شیخ چلی بن کر خواب دیکھنے لگے۔ دعویٰ کر ڈالا کہ وعدہ کرتا ہوں ایران اب کبھی بحری جنگی جہاز نہیں بنا سکے گا۔ مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کے بعد بھی ایران نے ایٹمی صلاحیت پر کام جاری رکھا۔ ایران نیوکلیئر معاہدے کو ختم نہ کرتا تو آج اس کے پاس ایٹم بم ہوتا جو وہ اسرائیل پر استعمال کر سکتا تھا۔ ایران کا دبئی میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بڑا حملہ، 500 سے زائد امریکی فوجی ہلاک اور زخمی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 2 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا جہاں سینکڑوں امریکی اہلکار موجود تھے۔ ایرانی میزائلز اور ڈرون حملوں کے بعد علاقے میں ایمبولینسز زخمیوں اور لاشوں کو منتقل کرتی رہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج اپنے اڈوں سے نکل کر خفیہ مقامات پر چھپ رہی تھی مگر انہیں نشانہ بنا دیا گیا۔ بحرین میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بحرین میں زوردار دھماکوں کے ساتھ آگ بھڑکتی دکھائی دی۔ ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایران کا سعودی عرب کے علاقے الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے میں ریفیولنگ اور ایئر سپورٹ فلیٹ کو نقصان پہنچا۔ حملے میں 29 امریکی فوجی زخمی ہوئے جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایران کا صہیونی دہشت گردی کا بھرپور جواب، اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے۔ تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارتیں نشانہ۔ اسرائیلی فضائے میں میزائلوں کے داخل ہوتے ہی سائرن بج اٹھے، لوگ شلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور۔ پاسداران انقلاب کے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر بھی حملے، کویت کی الشوائق بندرگاہ پر 6 امریکی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ٹرمپ کے جنگ روکنے کے دعوے ہوا میں اڑا دیے۔ سفارتکاری کی توسیع شدہ مہلت کے باوجود صہیونی ریاست کے ایرانی جوہری، صنعتی اور توانائی تنصیبات پر حملے، 2 بڑی اسٹیل فیکٹریز، 1 پاور پلانٹ اور جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ اصفہان اور خوزستان میں صنعتی مراکز پر متعدد تنصیبات تباہ ہو گئی، درجنوں مزدور شہید اور زخمی۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ کی پشت پناہی سے کی گئی۔
जो तौसी शुदा आखिरी तारीख से मुतसादिम है। नेतन्याहू अमरीकी वसाइल और उनकी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। इजराइल को अपने जराइम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सहूनी रियासत इंसानियत के साथ आज़ाद सहाफ़त की भी दुश्मन। जनूबी लेबनान में सहूनी फौज की एक और बज़लाना कार्रवाई के नतीजे में 2 लेबनानी सहाफ़ी शहीद। इजरायली फ़ज़ाइया हमले में सहूनियों की और सहाफ़ियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। शहीद होने वालों में रिपोर्टर अली शुएब और अल इमायदीन की नामवर नुमाइंदा फातिमा फतूनी शामिल हैं। लिबनानी मीडिया और अवामी हलकों की जानिब से उसे इसराइली दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से हक और सच की आवाज़ को दबाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश करार दिया जा रहा है। इजरायली और अमरीकी जंग में यमन भी शामिल। सहूनी रियासत पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। बीरे शीबा समेत इजराइल के जनूबी शहरों में सायरन बजने लगे। ये हमला मौजूदा जंग में ईरान की हिमायत याफ्ता यमनी फौज अंसारुल्लाह का पहला बार है। यमन की फौज के शामिल होने से इलाकाई जंग में यमन का किरदार नुमायां हो गया। आबनाए हुर्मुज़ में टोल वसूली का ईरानी मंसूबा नाकाबिले कबूल। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टोलिंग सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुनासिब वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। हम हफ्तों की बात कर रहे हैं, महीनों की नहीं। ज़मीनी फ़ौज के बगैर जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अमरीका अहदाफ हासिल करने के करीब है। ईरान की जंग तवील तनाज़े नहीं बनेगी। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम। IMF का भी इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और RSF प्रोग्राम के तहत $200 मिलियन से ज्यादा रकम मिलेगी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में कमी, करंट अकाउंट मुस्तहकम, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखने में आया। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से तवानाई कीमतों में उतार चढ़ाव का खदशा बरकरार। हुकूमत का मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और इस्लाहात जारी रखने का अज़्म। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया भर में बेनकाब। पाकिस्तान और खित्ते में अमन के खिलाफ भारत की डिसइंफॉर्मेशन साजिश का इंकशाफ। अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन जाली। ईरानी शनाख्त इस्तेमाल करके नफरत अंगेज़ बयानिया आलमी सतह पर फैलाया गया। INN और ईरानी TV जैसे घोस्ट अकाउंट्स के जरिए झूठे इल्ज़ामात की भरमार। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट। साजिश का मकसद पाकिस्तान की अमन काविशों को सबूताश करना और आलमी बदएतमादी पैदा करना था। भारतीय अकाउंट्स और मरकजी प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा कंट्रोल किया गया। तहकीकात में वजाहत। मोदी सरकार की पॉलिसीज का तसलसल जारी। भारत आलमी तजारती मैदान में नाकामी से दो चार। WTO कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान ने अमरीकी शर्तें बगैर मज़ाहमत कबूल की। डिजिटल मवाद और सरमायाकारी सहूलत में वाज़ेह पसपा इख्तियार। किसानों और खुराक की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर अमरीका की वफादारी के लिए शिकस्त तस्लीम की। माहिरीन के मुताबिक भारतीय मईशत तवानाई बहरान और करेंसी दबाव का शिकार है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज 2 सनसनीखेज मुकाबले। PSL सीजन 11 का तीसरा मैच जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रावलपिंडी पिंडीज और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। पिंडीज का ज़ल्मी को जीत के लिए 215 रन का हदफ। ज़ल्मी की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। टूर्नामेंट के चौथे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। तवानाई की बचत के लिए हुकूमती इक़दामात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखने की अपील। तमाम सरकारी और निजी इदारों को भरपूर शिरकत की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। दिन भर के 109 मराकज़ पर 1 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फीमन गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। दरमियानी लोगों का किरदार ख़त्म करने के लिए पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। कराची में मुमकिन बारिशों से कबल निकासी आब के इंतजामात पर फिर सवालिया निशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की खस्ता हाली से शहरी तशवीश में मुब्तला। शहर के बेशतर इलाकों में टूटी हुई बाउंड्री वॉल्स और कचरे से भरे नाले न सिर्फ पानी की रवानी में रुकावट बन रहे हैं बल्कि बारिश के दौरान शहरियों के लिए खतरे का बायस बन रहे हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मुआयना और पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की तामीराती सरगर्मियाँ जल्द मुकम्मल करने, बैरून ममालिक मुलाजमत के इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी की हिदायत। ईरान पर हमला अमेरिका और इजराइल की दहशतगर्दी तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों का हाल सबके सामने है। तीसरी आलमी जंग के पीछे सेहूनी और असलहा बेचने वाले हैं। और मुल्क भर में मौसम के नए रंग, कहीं सूरज का राज तो कहीं बादलों की आंख मचोली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, नदी नालों में तुफयानी छतें गिरने और सैलाबी ट्रेलों में बह जाने से 4 अफराद जाँ बहाक। पेशावर समेत KPK के बेशतर अजला सबाबी मर्दान चार सरदा। नौशहरा में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। कराची में गर्द आलूद हवाओं का डेरा। कल शहर के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल।